Halo, selamat datang ke English is Fun with Jim and Leland. Hello and welcome to English is Fun with Jim and Leland. Nama saya Leland. And I'm Jim. Hari ini dongeng kita berasal dari Indonesia. Today we have a story from Indonesia. Tepatnya di kota Prapat, di tepi Danau Toba. To be exact, it's from the town of Prapat on the banks of Lake Toba. Tahukah kamu bahwa Danau Toba adalah danau yang terjadi dari hasil letusan gunung berapi yang terbesar di dunia? Did you know that Lake Toba is the biggest volcanic lake in the world? Dan ini adalah dongeng tentang batu gantung dan asal-usul nama Prapat. Anyway, this story is about the hanging stone and how the town of Prapat got its name. Pada zaman dahulu, It all started long, long ago. ada seorang gadis cantik dan dia mempunyai seekor anjing. There was a beautiful girl and she had a little dog. Gadis itu dan anjingnya tinggal bersama orang tuanya di sebuah rumah kecil di tepi danau. The girl and her dog lived with her parents in a small house by the lake. Gadis itu jatuh cinta dengan seorang pemuda yang tampan. The girl was in love with a handsome young man. Dia tinggal di seberang danau, yaitu di Tuk-Tuk di Pulau Samosir. He lived across the lake in Tuk-Tuk on the island of Samosir. Gadis itu berharap pada suatu hari dia akan kawin dengan pemuda itu. One day she hoped to marry the young man. Tapi orang tuanya mau mengawinkannya dengan seorang lelaki sekampungnya yang kaya raya, tapi sudah tua usianya. However, her parents wanted her to marry an old rich man from her village. Gadis itu merasa sangat sedih. The girl was very sad. Dia tidak mau menjadi anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. She didn't want to disobey her parents. Tapi dia ingin kawin dengan pemuda tampan yang tinggal di seberang danau. But she did want to marry the handsome young man that lived across the water. Setiap hari, gadis itu berjalan di pinggir Danau Toba, memandang ke seberang danau dan menangis. Every day the girl walked down to the edge of Lake Toba, looked across the water and cried. Apa yang mesti saya lakukan? Kata gadis itu kepada anjingnya. What am I to do? She asked her dog. Hari demi hari, dia berjalan ke tepi danau dan memandang ke seberang. Day after day she would walk to the lake and look across. Dia bertanya dalam hatinya, akan jadi apalah saya ini nantinya. She wondered what was to become of her. Suatu senja, dia dan anjingnya berjalan dari danau menuju pulang. One evening she was walking home from the lake with her dog. Harinya semakin gelap dan matanya penuh dengan linangan air matanya. It was getting dark and her eyes were full of tears. Tiba-tiba dia tergelincir dan jatuh ke dalam gua yang tersembunyi. Suddenly she slipped and tumbled down into a hidden cave. Gua itu sangat gelap dan dia dikelilingi oleh batu-batu yang sangat besar. The cave was so dark and she was surrounded by huge stones. Sementara anjing itu menggonggong di atas sana, di bawah, di dalam gua itu, gadis itu merasa sangat ketakutan. While the little dog barked above her, down in the dark cave the girl was frightened. Dia merasa seolah-olah batu itu merapat ke arahnya. She began to imagine that the stones were closing in on her. Prapat, prapat, sahutnya, yang artinya bergerak merapat. Prapat, prapat, she shouted, meaning moving closer. Anjing itu berlalu pulang dan tak berhentinya menggonggong. The dog ran back to the village and began barking. Kedua orang tuanya dan para tetangga mereka menyadari bahwa sesuatu telah terjadi kepada gadis itu. The girl's parents and their neighbors realized something must have happened to the girl. Di dalam kegelapan, mereka mengikuti anjing itu menuju ke tepi danau. In the dark, they followed the dog back towards the lake. Tiba-tiba, prapat, prapat, terdengar suara dari kejauhan. Suddenly, prapat, prapat, they could hear in the distance. Dia menjerit dan menyebut, prapat, prapat, bergerak merapat, kata keluarga dan tetangganya. She's shouting, prapat, prapat, moving closer, said the family and neighbors.
Mereka bertanya-tanya dalam hati, apa itu maksudnya? What could it mean, they all wondered. Mereka berjalan menuju ke arah suara gadis itu. Tapi ketika mereka sudah mendekat, They walked towards the sound of the girl's voice, but just as they got close, teriakan perapat-perapat itu terhenti. the shouts of "Prapat, Prapat" stopped. Sepanjang malam, mereka mencari gadis dan gua yang tersembunyi itu. They searched all night for the girl and the hidden cave. Tapi sampai pagi harinya, tak terdengar suara apapun. But come morning, all was silent. Keluarganya, para tetangga dan anjing kecil itu berjalan dengan sedih menuju pulang. The family, the neighbours, and the little dog walked sadly back to the village. Beberapa tahun kemudian, ada satu gempa bumi, dan tampaklah gua yang dulunya tersembunyi itu. Many years later, an earthquake revealed the cave. Penduduk melihat ke arah gua itu, dan nampak ada satu batu tergantung yang bentuknya seperti tubuh manusia. People looking in the cave noticed a hanging rock that looked like a human shape. Mereka teringat akan gadis yang hilang itu. They remembered the lost girl. Itu pasti gadis itu, pikir mereka. Dan penduduk menyebutnya batu gantung. It must be her, they thought, and they called it the Hanging Stone. Dan daerah sekitarnya terkenal dengan nama Prapat, yang artinya bergerak merapat. And the area became known as Prapat, or moving closer. Dan penduduk menganggap bahwa batu gantung itu adalah gadis yang meninggal di dalam gua. So, some people think that the girl died in the cave and is the Hanging Stone. Itulah dongeng batu gantung dan asal-usul nama kota Prapat. And that's the story of the Hanging Stone and how the town of Prapat got its name. Tapi kami suka dongeng yang berakhir dengan bahagia. Yep, but we like a story with a happy ending, don't we? Yes, kami membayangkan gadis itu berhasil keluar dari gua, berenang menyeberang danau dan menuju Pulau Samosir dan menikah dengan pemuda yang tampan itu. Yep, we want to believe that the girl managed to escape from the cave, swim across the Samosir Island, and married her handsome young man. Jadi dongeng kami punya dua akhir yang berbeda. Yep, so we have two different endings. Yang satu berakhir dengan bahagia dan yang satu lagi berakhir dengan duka. A happy one and a sad one. Terserah kamu mana yang mau pilih yang mana. You can choose what you want to believe. Oke, semoga kalian menikmati dongeng ini. Hope you liked the story. Sampai jumpa lagi di dongeng yang berikutnya dari Indonesia. Yep, we'll have another Indonesian story for you soon. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. So, see you then. Goodbye from English is Fun with Jim and Leland. Yep, it's goodbye from me, it's goodbye from Leyland, and it's goodbye from our The dog. friends here. Okay, goodbye. Bye. Bye.